Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, to all my students. Okay, so today we are going to continue our chapter 2 carbon compound 2.2 homologous series for the second part. Okay, in the first part we have learned three homologous series: alkane, alkene, and alkyne. Okay, second part we are going to cover another two homologous series. The first one is alcohol and the second one is carboxylic acid. Alright, so look at first homologous series is alcohol. Okay, these are the example of items that are produced from alcohol. Ini contoh-contoh item yang mengandungi alkohol. The first one is antiseptic. Okay, antiseptic ini contohnya sekarang kita guna hand sanitizer untuk COVID, right? So actually dalam tu dia punya content actually banyak kandungan alkohol very very high. That's why dia senang terbakar. Ada video dulu kan yang viral, guna hand sanitizer boleh terbakar. Logik lah. Sebab apa? Sebab dalam tu ada kandungan alkohol yang tinggi. Okay, second is the perfume. Okay, dalam kita punya minyak wangi. Okay, that's why minyak wangi dia cepat kering because dia mudah meruap. Dalam tu ada alkohol. Alkohol ni dia cepat meruap. Okay, then use as a solvent, pelarut. Banyak kita guna alkohol sebagai pelarut. Alright, then as a bahan api ataupun fuel, also ada juga mengandungi alkohol. Okay, so some general information about alcohol. Okay, alcohol is a non-hydrocarbon compound because it contains carbon, hydrogen, and oxygen. Jadi dia bukan non-hydrocarbon compound because dia ada additional of another atom which is oxygen. So compared dengan alkane, alkene and alkyne, mereka tu semua adalah hydrocarbon compound because they only consist carbon and hydrogen. Nama pun hydrocarbon. Jadi hydro from hydrogen, carbon is from carbon lah. Jadi untuk alkohol dia bukan hydrocarbon because dah ada tambahan oxygen atom. Okay, jadi kita tengok dia punya general formula, CnH2n plus 1 OH. Jadi di sini adanya oxygen atom. Okay, alright, where N starts from 1, 2, 3 and so on. Jadi dia punya functional group is known as hydroxyl group which is OH group. Dia duduk di mana? Duduk di belakang dalam dia punya general formula. Okay, so dalam sebelum ni you belajar alkane, alkene and alkyne, dia cuma ada carbon and hydrogen saja kan. Berbeza untuk alkohol, dia dah ada functional group dia OH di belakang ni. Alright, so kalau dalam struktur dia gini, dia duduk di hujung sekali ni biasa. Okay, actually dia boleh duduk di sini, dia boleh duduk di sini, tapi itu you akan belajar dalam isomerism. Okay, for this for introduction ni just belajar yang simple structure dahulu. Okay, jadi nampak je ada OH macam ni, itu adalah alcohol group. So dalam model boleh tengok macam mana rupa dia. Hitam ni adalah karbon. Jadi dia ada 3 carbon atom, 1, 2, 3. Hitam ni ada 7 hidrogen, warna putih hidrogen. Okey, jadi karbon yang hujung sekali ni, karbon nombor 3 ni ada 3 hidrogen. 1, 2, 3. Tengok sini, 1, 2, 3. Okey, karbon kedua sini ada 2 karbon. 2 hidrogen. Satu atas, satu bawah. Hidrogen ini dan hidrogen ini. Karbon pertama sini ada 2 hidrogen and attached to OH group. Jadi OH group ni yang merah ni oxygen, yang putih ni hydrogen. Okay, alright. So the hydroxy group OH is different from hydroxide ion OH minus in alkali. So there are no hydroxide ion in alcohol. Jadi jangan tertukar dengan alkali. Kita dah belajar dulu kan masa form 4, alkali biasanya ada hydroxide ion which is OH minus. Ingat OH minus ada kat atas ni. Contoh dalam NaO. NaO when ionized in water dia akan produce Na plus and OH minus ions. Itu adalah hydroxide ion, bukan hydroxyl group. Hydroxyl group ni berada dalam alkohol. Okay. Next, naming and nomenclature ataupun naming, also drawing. Okay, so macam sebelum ni juga dia ada penamaan dan juga dia ada kena lukis structure. Okay, kita terus tengok contoh the third member of alcohol which is
N equal to 3, bermakna bilangan karbon dia 3. So molecular formula, kita nak cari molecular formula terus masuk dia punya general formula for alcohol, which is CnH2n plus 1 OH. Jadi N replace with 3, so we get C3H7. 2 darab 3 tambah 1, belakang dia OH. Jadi cara nak lukis, okey, sama juga. Lukis dulu dia punya parent 3 carbon. Okey, cuma yang ni tak adalah double bond, triple bond kan. Dia akan functional group. Dia duduk ujung sini, terus letak OH. Okey, alright. Nak lukis OH ni pun boleh juga. Tak ada sengkang sini. Nak letak H terus OH terus sini pun boleh, tak ada masalah. Okey. And then another balance 7 hydrogen, kita pun letaklah pada carbon yang lagi tempat yang ada kosong ni. Okey. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Jadi you kena kira lah every carbon ni kena ada 4 bond supaya dia octet. Jadi carbon yang ketiga ni, okey, 1 2 3 4. Carbon nombor 2 1 2 3 4. Carbon nombor pertama 1 2 3 4. So semua dah octet. Okey, bermakna betul lah tu punya structure. Bilangan karbon dah betul, bilangan hidrogen dah betul, OH dah betul berada di hujung sini. Alright. So untuk penamaan dia, okay, very simple. Okay, just replace E ending from alkene with name with O. Maknanya, okay, kalau alkene 3 karbon kita panggil dia propane. Right. So kalau alkohol, just replace, buang E ni, tambah OL di belakang dia. Jadi propanol. Okay. So hydroxyl position is at the first carbon. Okay, look at. Alright. Contohnya gambar ni. Okay, tengok OH group dia lukis di depan sini. Tadi duduk belakang sini kan. Actually, dia sama je gambar dua ni, okay? Okay, because kita akan kira bermula dari OH group. Jadi, untuk untuk struktur yang ni, okay, OH attach pada carbon di sini. Dia sama je, di tepi ni pun boleh. O sini, H tepi sini. Still dia attach pada carbon yang pertama. Okey, ini kita akan assign letak carbon pertama because kita kena bagi nombor yang rendah pada OH group. Okey, jadi ini carbon pertama, carbon kedua, carbon ketiga. That's why nama dia mengikut sistem IUPAC akan jadi propan dash 1 dash all. Jadi satu ni refer pada the position of OH group. Okay, let's say OH group ni kita letak di sini, carbon nombor 2. Boleh juga. Itu kita akan belajar dalam isomerism. So, nama dia nanti akan jadi propan dash 2 dash all. Bermakna nombor 2 ni untuk memberitahu bahawa OH group berada pada carbon nombor 2. Okay, yang ni pula. Okay, cuba tengok balik. Kenapa nama dia propan 1 all juga? Okay. Sekiranya kita kira nombor 1 dari sini. Satu karbon ini karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, bermakna nama dia sepatutnya propan 3 all kan? Itu salah, tidak boleh. Sebab apa? Kita kena tengok struktur dia di mana functional group berada. Functional group berada di sini, right? Sebelah sini. Jadi kena mula dari sini. So bila mula dari sini, nama dia akan jadi balik propan 1 all. Dia tak boleh jadi propan 3 all. Okay, sebab apa? Memang dalam dia punya rule, syarat-syarat dia, kita mesti give the lowest number possible to hydroxyl group ni. Tak boleh kira karbon pertama di sini. Kena kira dari sini. Barulah OH ni akan dapat nombor yang rendah. So, nombor yang rendah itulah yang dikira betul. Okay, alright. So, ini common error lah, mistake yang selalu student buat. Okay, tengok struktur A, struktur B. Okay, alright. Struktur A macam ni, struktur B macam ni. Nampak macam almost same, right? Actually, ada yang tak betul. Okay, kalau you tengok pada functional group dia, OH group dia. Okay, C attached to O, whereas first structure B, C attached to H. Ini salah. Sebab by structure carbon ni actually dia attach pada oksigen, bukan pada hidrogen. Jadi in exam, be careful. You kena tengok betul-betul, kena lukis betul-betul. C ni bonded pada O, terikat pada oksigen. Kalau kita tengok diagram pun kita faham ni carbon dia bonded pada oksigen. Dia bonded pada oksigen, bukan pada hidrogen. Okay, that's why bahaya kalau you lukis macam ni. Senang untuk you tersalah lukis. Ataupun you letak di tengah-tengah. Bukan O pun tak kena, H pun tak kena. Pun salah. Dia kena bonded pada O. Macam ni. Struktur dia asal C ni, carbon yang hujung ni bonded pada O. Bukan pada H. That's why yang ini akan jadi salah.
Alright, be careful this one Okay, next. Second example, kita tengok ethanol. Jadi masuk formula dapatlah C2H5OH. Okey, jadi cara nak lukis macam biasa. Cikgu ajar lukis karbon dulu. Ada dua karbon, then terus letak. Ni paling selamat. Kita letak OH group di bahagian sini supaya C ni attach direct bonded pada O. Kalau lukis bawah sini boleh. Tapi be careful, make sure C kena pada O. Kalau kita letak tepi ni, automatically C ni akan berada bonded pada O sebab H kita lukis di sini. Alright. Okay, so dah cukup. The rest functional group pun dah letak. Balance tinggal hidrogen ada 5. Okay, jadi nak letak hidrogen pada karbon nombor 2. Sorry, karbon pertama dan kedua. Jadi tengok karbon ni dah ada 2 bond. Jadi balance tinggal 2. Jadi kena letak sini 1, atas 1, bawah 1. Ada 2. Jadi another 3 carbon bermakna di sinilah karbon ni baru ada 1 bond, right? Jadi kena ada 3 lagi untuk achieve octet. 1, 2, 3. Okay, macam itulah. Then we put hydrogen. Okay, dapatlah ethanol. And then sama juga untuk propanol dah tunjuk tadi. And butanol pun sama juga. Just tambah bilangan karbon saja. And then letak OH di hujung sekali. Nak letak bawah ni pun boleh tapi cikgu tak recommend lah. Better lukis tepi ni. Dia sama je. Dia still attach pada karbon pertama. You letak atas ni pun boleh. Bawah ni pun boleh. Still attach karbon pertama. Nama dia still butan-1-all. Okay. Alright. Kalau letak kat OH ni di sini baru nama dia berbeza. Itu kita belajar nanti isomerism. Untuk you punya introduction ni just lukis yang OH attach pada karbon pertama sahaja. Okay. Alright, next is carboxylic acid. Okay, alright. So this is the example of carboxylic acid yang kita dah familiar. Pertama, ant bites, gigitan serangga. Kalau you perasan, bila kena gigit dengan serangga, you akan rasa pedih, right? And actually, serangga tu dia dah inject dia punya racun, right? Yang kita boleh cakap itu adalah bisa lah. Bisa dia tu actually is a acid, which is formic acid. Sejenis carboxylic acid. And then satu lagi yang ada kat dapur kita adalah vinegar, cuka. Okey, dia pun sejenis carboxylic acid. Nama kimia dia adalah ethanoic acid. Okey, alright. So also known as acetic acid ataupun vinegar. Benda yang sama saja. Kena ingat ni popular ni ethanoic acid ni ataupun acetic acid. Okay, so also a non-hydrocarbon compound because consists carbon, hydrogen and oxygen atom. Jadi di mana oxygen atom dia wujud? Kita tengok dia punya general formula. So general formula CnH2n plus 1 COOH. Tengok di sini ada oksigen di dalam dia punya functional group. Apa nama functional group dia? Carboxyl group. Carboxylic, right? Carboxyl group. COOH. Jadi dia berada di hujung ni. Sama macam alkohol tadi. Dia OH kan? Cuma carboxylic acid. COOH. Okay. Where N starts from 0. Tengok ni. Bermula dengan kosong. Macam mana ni? Macam mana ni mula dari kosong ni? Macam nak kira. Okey. Kenapa dia mula daripada kosong? Okey, and dia. Sebab dalam dia punya functional group dah ada 1 karbon. Okey. Dah ada 1 karbon. Kalau N ni kosong bermakna sini nanti kita letak kosong. Memang tak ada lah kan. Tapi sini okey akan jadi 2 darab kosong kosong tambah 1 1. Dah ada 1 hidrogen. COOH. Dia akan dapat macam ni nanti. Bila you letak N kosong. Bermakna dalam ni dah ada 1 karbon. Bermakna ini dah jadi methanoic acid. That's why N dia mula dengan kosong. Because dalam carboxylic dan carboxyl group dah ada 1 karbon. Kena ingat untuk carboxylic acid N dia mula dengan kosong. Alright. So di hujung ni cara lukis dia dia punya functional group mesti berada di hujung. C double bond dengan O, satu lagi OH. Ini carboxylic acid. So rupa dia macam ni lah, hitam ni karbon. Okey, yang ni adalah O, oksigen merah. Satu lagi ini adalah H. Ini C, yang ini karbon. Okey. Sorry, oksigen this one. H warna putih yang ni. Alright, this one. Ni oksigen yang ni, yang second oksigen, yang double bond ni. Okay, ni yang hydrogen untuk yang ni. Okay, alright. Okay, naming and also drawing. Okay, kita ambil yang first member which is N equal to 0. Jadi masuk formula. Okay, C cosine H2N. Okay, COOH sudah dapatlah HCOOH. Okay, jadi di sini dah ada 1 karbon. Alright, nama dia. Okay, sama juga macam yang sebelum ni. Daripada alkane, buang E. Kita tambah dengan oic acid. Bermakna dia ada 2 perkataan untuk acid. 1 karbon, meth. Alright.
Jadi nama dia methanoic acid. Alright, kalau dua karbon akan jadi ethanoic acid. Alright, dan seterusnya. Okey, ingat N kosong tetapi dia dah ada satu karbon. So, dia akan jadi met. Kalau N satu bermakna dia akan jadi dua karbon. Nama dia nanti ethanoic acid. Okey, so cara lukis. Alright. So, since dia dah ada satu karbon, kan COOH iaitu daripada functional group dia, terus kita lukis dia punya functional group dia COOH. Macam ni cara lukis yang senang sikit compare dengan sini. Okay, macam ni. Okay, dan ada balance lagi another one hydrogen. Jadi carbon ni pun kita kira 1, 2, 3 kan. Tak octet lagi. Kita kena tambah satu lagi hydrogen di sini. Baru dia dah octet. So dapatlah formula untuk methanoic acid. Alright, kita tengok example 2. Okay, bila number of carbon is 1. Tadi N equal to 0. Sekarang dah 1. Jadi masuk general formula, you akan dapat CnH2n plus 1 COOH. Dapatlah C1H3COOH. Jadi terus lukis carbon dahulu. Jadi ada satu karbon, dua karbon. Jadi dua karbon dan karbon kedua ni ingat dia punya functional group. Terus lukis COOH. Ini memang sama untuk semua ahli. Jadi karbon kedua ni ada tiga hidrogen. Logik lah because karbon ni baru ada satu bonding right dengan ni. Jadi kena ada tiga lagi tambah hidrogen. Alright. So nama dia since ada dua karbon, ethanoic acid. Alright. Next, lagi another example is propanoic acid. Okey, propanoic acid masuk dalam formula, kita akan dapat C2H5COOH. Jadi total sini dah 2 tambah 1, 3 karbon. Jadi lukis karbon 1, 2, 3. And then hujung sekali terus letak dia punya functional group COOH. Jadi karbon kedua ke karbon ketiga ni, berapa hidrogen dia? Ada 5. Jadi karbon sini letak berapa? Tengok karbon ni. Kedua ni ada 1, 2 dah bonding bermakna balance 2. Letak atas 1, bawah 1. Next, karbon pertama, karbon ketiga. Okey, tengok baru satu bonding. Another 3 lagi dia perlukan untuk octet. Jadi letak atas 1, kiri 1, bawah 1. Jadi macam tu rupa dia letak hidrogen dan nama dia propanoic acid. Okey, another things is condensed structure. Ni jarang keluar tapi pernah lah, sudah kena tahulah. Condensed maknanya kita translate from the structural. You tengok sini CH3 bermakna di sini CH3 je ni. Next is CH2. Ini orangnya C1H2 dan COOH ini adalah ini functional group. Dia translate lah actually structural formula jadi condensed structure. Kalau macam ni kita panggil molecular formula. Ni kita masuk daripada general formula. Dia actually sama lah dua ni, cuma ni dalam bentuk structure, nampak dia punya ni translation. Alright. Okay, this is the example for 3 carbon sampai 4 carbon. Lukisan dia. Alright. Okay, this is the first and the second task. Apa you kena buat? Sama juga sebelum ni, buat table. So, kena lukis dan bagi nama untuk for the first 6 member of alcohol, task 1 dan 6 member of carboxylic acid. Okay, and then kalau you malas lukis, you boleh print you dia punya template. Scan QR code ni dalam textbook page 77. Alright, then you perlu lukis dalam tu and then submit. Alright, next is the physical properties of compound in homologous series. Sifat-sifat fizikal. Okay, jadi kita tengok dulu physical properties untuk alkane, alkene and alkyne. Alright. Okay, apa sifat fizikal yang kita akan belajar? Ada 4. The first one is solubility, keterlarutan. Second is electrical conductivity. Third, melting and boiling point. And fourth is density. Ingat physical properties ni benda yang you boleh you boleh observe, you boleh measure. Okay, chemical ni yang you tak boleh nak measure. Reaction melibatkan dia react dengan oxygen, dia react dengan water. Tu chemical properties. Okay. Alright. So, member of homologous series of alkane, alkene and alkyne consists of neutral molecule. Ingat, mereka ni adalah covalent compound because dia bonding antara carbon, hydrogen and oxygen. Jadi, semua tu adalah non-metal. Jadi, dia akan form covalent compound. So, bila covalent compound, it consists of neutral molecule. Dia tak ada ions. Okay. Alright, the first one is the solubility. Okay, they are soluble in organic solvent. So, logik lah, sebab organic solvent ni adalah covalent compound. Jadi covalent compound will dissolve in
covalent compound ataupun kita panggil light, dissolved light. And dia tak soluble in water. Dalam air memang dia tak soluble. So jadi ni contoh gambar you boleh tengok, bila campur dengan water dia akan terpisah. Di atas ni kita tengok dua layer lah. Atas ni adalah dia punya alkane ataupun alkyne. Bawah ni adalah water. Kenapa? Sebabnya dia punya density is less than water. Dia punya ketumpatan ni dia lagi kurang tumpat compared to water. That's why dia akan terapung, float. Alright. In terms of electrical conductivity, okay, they cannot conduct electricity in all states. Sebab apa? Because they are neutral molecule. Dia tak ada freely moving ions. Okay, cuma yang boleh conduct electricity adalah ionic compound. Because they are the freely moving ions. Alright. And the third one is melting and boiling point. Okay, so dia cakap low melting and boiling point but increase as the molecule size increase. Jadi logik contohnya macam alkane ni biasanya dia gas memasak ataupun minyak kereta, petrol, right? Dia senang meruap kan. Bermakna dia punya melting and boiling point tu very low. That's why dia senang meruap. Easy to vaporize. Okay. Apa maksud dia increase as the molecular size increase? Bermakna melting point, boiling point ni kalau you tengok, okay, ni alkane, ni alkene. You tengok ni bila bilangan carbon atom dia bertambah, tengok ni C1, ni C7. Dia punya melting point, boiling point semakin bertambah. Bermakna bila size molekul dia makin besar, the number of carbon atom increase, dia punya melting and boiling point dia makin tinggi. Lepas ni cikgu akan explain kenapa. Alright. Okay, actually this is your third task, textbook page 78. Apa you kena cari adalah physical state at room temperature untuk alkane dan alkene. Jadi you kena buat garis nombor lah. Cikgu pernah ajar dulu masa form 4, buat garis nombor nak tahu dia punya nak tahu dia punya physical state. Letaklah garis nombor, temperature dia, room temperature 30. Carilah di mana dia berada, solid ke liquid ke gas. Okay, alright. Untuk dua table ni. Okay, ni explanation dia untuk physical properties. Okay, so basically kita akan relate the physical properties of alkane ataupun alkyne based on the number of carbon atom in each molecule. Okay, so dia punya pattern. Okay, when the number of carbon atom in molecule increase, apabila nombor carbon dalam satu molekul itu semakin bertambah, dia punya molecular size will increase. Dia punya size akan bertambah. Logik lah, you tengok contoh mat satu carbon. Macam ni rupa dia. Add dua carbon. Tengok makin besar, right? Logik lah, molecular size dia makin besar. Okay. So the force of attraction ataupun dikenali sebagai van der Waals. You have to memorize. The force of attraction dalam covalent compound is known as van der Waals forces. Between the molecule become stronger. Logik lah, you tengok dalam ni. Okay, bila saiz makin besar, dia punya makin banyak dia punya forces antara karbon dan hidrogen. Sini 4 saja. Ini lagi banyak dia punya forces. Sini lagi bond, ni lagi bond, ni lagi bond. Jadi bilangan dia makin banyak. So forces dia become stronger. So apa berlaku? Need more heat energy to overcome the strong forces. Jadi bila size makin besar, makin banyak forces, right? So dia require more heat energy. So that's why dia punya melting and boiling point dia increase. Bila size dia increase. Bila berlaku? Bila number of carbon atom makin besar. Alright. Very easy. Okay, next is the physical properties of alcohol and carboxylic acid. Okay, alcohol and carboxylic acid are non-hydrocarbon organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen. So the boiling point of alcohol and carboxylic acid are relatively higher than their corresponding alkene. Okay, compare dengan alkene tadi, untuk alkohol dan juga carboxylic acid ni dia orang punya boiling point is higher. Sebab apa? Sebab dia punya dia punya struktur dia ada tambahan bonding antara oksigen dengan hidrogen dengan karbon. Compare dengan alkane dia between karbon dan hidrogen je, dia tak ada O kan. Dalam alkohol dengan dalam carboxylic acid dia ada bond antara karbon dengan oksigen. Kira ada additional bond. Itu menyebabkan dia punya melting and boiling point higher. Alright. And their solubility in water decrease as the molecule size increase. Bermakna, okay, in water dia dissolve tapi dia boleh larut, tetapi bila saiz dia makin besar, dia makin susah untuk larut. Itu makna dia solubility in water is decreased. Okay, kenapa dia soluble in water? Because in carboxylic acid dan juga alkohol dia ada OH ni.
Daripada water juga kita ada benda ni. Jadi dia akan form hydrogen bond. You already learned in chapter 5 during form 4. Please recall. Okay. Alright, this is the physical properties of alcohol and carboxylic acid. So, you boleh tengoklah in terms of boiling point. Cikgu dah terangkan tadi, sama saja. Ni dia punya physical state. And ni dia punya solubility. Untuk alkohol, dia cakap methanol, ethanol and propanol. The first three members are miscible in water in all proportion. As the molecular size increase, the solubility decrease. Bila size dia makin besar, dia makin susah untuk dia soluble, untuk dia larut. Okay, for the carboxylic acid, methanol acid, ethanol acid and propanol acid are very soluble in water. Okay, because dia ada COOH kan. Lagi banyak dia punya hydrogen bonding yang dia boleh form dengan water. Okay, sama juga as the molecular size increase, dia punya solubility akan decrease. Okay, this is your last task 4 in your textbook, page 79. Alright, that's all for today. We are going to continue 2.3 in the next lesson. Thank you.